yung damit ni Dan. Ni Lian. Barong. Aken. Gentleman kami. Mama. Going to Mualbual na. Hi, honey. Hi. How's your life? How's your feelings that you are getting married? Hmm? Basin. Have a bright future. Bright future, no. Get my shades. Lian, where are you going, Lian? Yan guys, going to Mualbual. Pero dito muna kami sa Talisay kung saan yung masarap na lechon bago magpatuloy sa aming biyahe kasi malayo yung biyahe. Wala pa kami ng breakfast. Yan. Masarap ng foods dito. Tingnan yung lechon. Si Ate Faith. Yeah, yummy lechon. Ito yan lang sa Talisay. Yeah, with Mama, Clara, Dan, Lian, at yung driver ni Ate Faith. Yeah, kami lang guys. Walang iba. Wala akong ibang family na nakapunta dito, kundi si Mama lang. Then, si Ate Faith. Sarap ng lechon guys, promise. Lalo na yung balat. Yung skin. Yung crispy. So, yummy talaga. Then, nagpili din ng isda. Konti lang yung binili namin kasi sa kasal meron namang lechon. Yeah, then may seafoods. Yung si Dan, mahilig yan sa atay guys. Yan, sa manok. Yeah. Mahilig siya sa barbecue. Nag-voiceover lang ako dito kasi nagpa-music sila baka makapiright ako guys. Yan lang, yan kainan. Lian pa to, si Aiki pa to. Grabe, baha, dagat. Kanal ni Diri. Siya akong kanal. Rio. Gihabuhan gani o. Nagilang gihabuhan ng kanal. Welcome to Mualbual. Mual. Sorry, magpaganan kito, magpagkid nun. Oh, hindi taon-taon no? Kung naikan ba, mga rancho-rancho dito nga, tourist spot. Tapos hindi taon-taon magkasuroy din Dito nga natin. dito. Magnaw kayo. Naman ang aging ito, nining madroni. We're here. Good. Hi guys. So yan, naka-check-in na kami. Dito si Ate Faith, separated room. Then, separated room namin ni Mama. We're gonna go out. Hi, Ate Faith. Maybe we can ask the front desk. So sexy. Maligo ka? Maybe. Yeah, also you. 7-Eleven? No, I don't. Ako'y bil-bil guys. Look at my body. I know, you got a section. Perfect yun. Pero, single. Walang nagmamahal. Walang nagmamahal. So sexy, pero walang nagmamahal. Sayang, walang gamit. Okay lang. Pasalamat ako kasi nandito siya sa wedding ko, guys. Kasi pag wala siya, Ako maganda sa kanya. sayang mag-makeup sa akin. My sisi. Very supportive. So, that's our mission tonight. Si Mama, siya yung family ko dito. Si Mama. Si Ate Faith. Thank you na. Yeah, luckily, is online class ako. Thank you. Nung Good luck tomorrow. Kasal biya na, di ba na, joke-joke. Dapat we celebrate tonight pero sa salubong sa iyong kasal. So, ano, So, hey, if I give you 1,000, we'll get the cards? yeah. It's okay, 1,000. Barato eh, uli. You want 2 decks? Yeah. Tingkadik siya mag... Anto din. Palitin lang po kasi mukha nito. Get some Ha? Wala siya kita. Wala siya. Coke Zero. They don't have it here. Yeah, paano po? Nagula guro na dire? No Coke Zero here. No Coke Zero. Ganun ko
magtutunay dagat. Oh, so sexy. Tak. Yeah. Asa tuling katunay dagat mga kuan. Mabay ba? Party. Oh my God, Dan. Dan, you know what? Let's go somewhere. I know where to take you. Sexy ha. Can you open it? Oh, nice of You have guys. Mga kung ganyan kay diri ta. Dako mo dayo, mas dako man po dayo diri. Mas swim dito to. Mas Ay, gani Dan. pag view. Dili ka open, no? Dan, it's okay. It's better here, we play card. Yeah, better here nang. Tomorrow, we play card here tomorrow. Is this it? Or what if Yan, Mami Faith, ang Lian. Going naman mag-swimming si Lian, pero magala pa man sa mall. Let's go. Mahal. Pwede ko ito mga na din nang mahal lang to dito. Pwede po. Ay, ikaw bahala. Mag-swimming na unta ng duha, guys. Magkalaag pa diri. What's that, Lian? It's my TV. Ha? It's my TV toy. And my juice. Nang ano rito, ng grocery para sa amin mamaya. Agad dito. Sipon, tambayan sipon. Kumanay ka to, te? Ito na, nasa right side, tambayan sipon. Kabayra ko. Wala, di asa day dapat nung tanong. Ano, marineros na. Pila lang duha. Wala, ito giapila. Pila ng pan. Okay, maulaw ta, mura ta na. Giribiya. Lian. Yay! Mama! Gator ni mo ko. Agad kay ko dai. Sakay of e-bike. Grabe mo ni focus mo sa ni Lian ni focus. Mine is a single man. Oh. Dinner kami. Mag-dinner. Sige, sa'yo chacharon nang. Lamig na ako. Hi, my Faith. Oh, diba? Lian. Mother. Liang ugangan. Samong naman, no? Okay. Guys. Nice. Gala muna. Wow, nice here. Tambayan seaside. So nice. Oh. Kappa tutu. Kappa tutu. No. Why? Sabak. Sapak ka dire. Oh, dire ka lindot yung bangko. No. Transparent ba? Here. Para di masakit. Masa kung gingaw ni mo ganyan. Dili ko baligya, distira ya. Did Daddy love this seat? Oh, you're down to hours now. Hours. That one and the end. Lahat na siya adlaw siya. Honey, one day sila. Honey, now hours na daw kulang. Kasunod daw siya. Excited na siya. Dan, excited na Dan, you're siya chin-chin. Yeah, I'm excited. I'm excited for the honeymoon. Sige, honeymoon na. Honeymoon, sige nag-honeymoon. I just am We are not virgin. a No, don't say always like about honeymoon. Okay, You feel bad. You don't feel bad. It's okay, God, na ako. sorry. I'm excited for you guys. Joke. No, I'm very I'm happy. excited for you to be here. I'm very happy for you guys. As my wishes for Lingling come true. Yeah. Dan, honest na Mary Jane. So, pag in-English, bugo ko ba ng istorya? Say something about me. Be honest.
You're my sunshine. You're the gift, my God. You're the gift from God. The joy in my life, the love in my life. The first met until now, mana always halos tagadaw niya. Mahal kita. Mahal kita. Always niyang kuan siya kanang mahilig siya kanang bitang appreciate. Alam bitang naligo ni Sabi magmahimas na ni. Wa siya na upas na ginaya. Mahal kita. Ba, my mom asked you can say something about me, about my behavior. What She's kind? ambitious and lazy. Ambitious lazy lagi daw. Ambitious Lizzie, that's your daughter. Ambitious ako nga tapulan. Pero ang meaning anak niya, Not him. kuan ba? Ambitious ka ng gusto bitaw ko makakuan ka ng goal, mag-goal nga ka ng ambition ng isang bangkol nga. Gusto ko makapasar. Isa makuha jud nako kang mo na ko ba? In God way ko nga akong pagka-ambitious sa. Ang lazy akong pagkatapulan. Kaya dili ko mo trabaho. Example, practical ko kanang gusto ko business, kwarta akong palihok. Nana akong pagka-blessing nga. Di ko ganang nga like sa cellphone ako nag-earning. Nana bitaw, nana akong time nga online selling, online akong mga nana. Putok ka sa phone, naka-earn ka. Nana ako katapulan mag-cellphone ko pro in income. Dili ko tapulan nga magtagad-atag kang paabot nga kuan nana ko. Mga kabulot mama anak sa Mindanao, nako mga business nga. Sige na kung dili ko pasikalig na ako tagpabulan. Daw na siya ba? Katuyang ko ang daw. Inon ko wala kay wa ko'y plano sa Tyson. Silingling ra way plano kay makita man lang nga ma-cellphone daw kanunay na ako sa kwarto balubog. Wa sa kabalo nga nakoy online business na nako gipamana. Wa sa kabalo nga nakoy ang kwarta ang gipalihok. Diyan pa to siya nga. At karon kay namang gusto yung matrabaho naman na mga tao. Nagpatabang na po siya. Ako may way trabaho nakita ko na. Narong tambay ba nga bantay ra sa akong anak sa kwarto. Wala sa kabalo nga. Naanay kita. Nag-income ko. Gusto ko siya income kaysa nagtrabaho. Oo. Wala sa kabalo nga ako may no. Gina-judge ko ba kay tambay ra ambitious. Libre jud karon. Sa una to. Kung wala na. Kaya, Kay sa charon kayo. pato ba? Sheila, she wants. Sheila. Give her. Na ba, paktika ka ng kwan. Diskarte ra man gunay pa na pagi. Ikaw nang di ba, diskarte pug ka. Dapat magay na atong ikon nang ipakita nato nila nga. So my favorite system Mabitaw of akong faith. evidence nila. What can you say Ipakita about na- Ling that I don't know about? What can you tell me about Ling that I don't know about? What can you say? I think you know everything she's being so genuine to you, real. That is what I see. Yeah, And genuine. sometimes, You know that genuine. I'm sometimes really we are very concerned how genuine she is to you, showing her real, her real color. So what you know, everything is to her. That's the real. Ah, this is me, the real me. I thought you would change. You want me to change for better? Nothing to worry. That is what she is now. I told you, I'm You get what you transparent. get. It is You what get. it is. What you see, what you get, and that's it. Now, still you want to marry me? Even you know this is me, this is I Yeah. am. I'm gonna give you the best, We kept telling her not to Right. maldita to you. best future. I'm maldita, like strict, like I'm strict with you. I'm like no, what's that? Grumpy, like Grumpy. Sometimes you get edgy, a little edgy. sabi lang wala ko sa mood ba ako nang silanglian magkuduha kung gunahan. But everybody gets edgy. Wala si Mana ako siya inon ako ha. Kinang ako kang itambag ko nimo. Sabi lang let them to judge you, to down you, lock down you in silent way. Nakay gikuan bitaw nga gi-build up mo na kung gibuhat sa Mindanao. Na di pasagaan ako sila judge. Tambay magkino na kang kapabuhi ra sa kabalo nga nanakoy napapyuta o sa kabalo ana. Nakoy mga kanang giparakan nito. Kaya ano, on silent, diha na ko ganan. Yeah. Pero bota naman yung isura. Bautan na yun, wala na bisyo. Bisyusa pa ko. Wala pa din siya, wala siya online games, wala party nga barkada, wala. Charge na siya kay Pud again. Mo din. Hindi siya introvert. Charge, dili Pud. Ang friendly, kaya siya. Suraan. Suraan mo siya na? Kaya kasi Pud? Pila yung edad mo? Tanga, As mga 40 plus o 50. retired naman eh. 60 na siya? 64 na. Pa sure. Stress, Hindi man po. Hindi man halata. Napag naman yan eh. Enon. Video? You take the video with that there? I think yes. Ayan, dito si Mama at si Lian.
Mother. Ako rin sa kabila. Ready for tomorrow. Yan, simple. So cute. Cute yung shoes niya. Perfect. Oh. Yeah, you like? So yan guys, sagad na guys, mamiling. Kailangan ko matulog ng maaga para bukas fresh na fresh. Para sa kasal, charot. Yan, ready na yung gamit. Ready na lahat yung suotin. Simple life, happy life, simple wedding, ganun lang. Ang importante after sa wedding, hindi ma-stress dahil sa, yan, pa bunga-bunga, ganun. So, ito lang. Simple wedding. So, abangan nyo yung simple wedding ni Mami Ling. Ilang oras na lang maging misis na si Mami Ling. So, yan lang yung nangyari today with Mama Clara, Ate Faith. Dito na kami sa Malbuan. Yan. Again, thank you so much sa yung support kay Mami Ling. Sa panood. Bye guys. God bless you all.